बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दिचीगे मिगडिga खबर balanti be me ha be funa migadiga खबर marhaba danwan mirege खबर की गति be funa mi badal ko liya ude shiwa danwar migadiga fa kolle be muhim खबर तो कथरेगा रईस जमहूरिया अब्दुल्ला यामिन श्रीलंका या वडागत मुगे दावत कौम के रईस मैत्रीपाला सिरिसेना दे वैफकमा रईस पे खबर ಹುಳ್ಮಾಲೆಗೆ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕುಮ್ಗೆ ದೇವಣ ಫೆವಿಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕೆ ಮಾದಮ ಫಶಾನಿಕಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಚ್ಡಿಸಿ ಮುಡೆ ಖಬರ್ ಅದಿ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮಿನ್ ಗೆ ರಿಯಾಸಿ ವಾದುತ ಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಬೇಯಸ್ ನುಬೇಯಸ್ ಕೀಮ ಮಸವೆರಿಗೆ ಫರಾತು ಲಿಬೆ ಮುಂಗಂಡ ತರಹೀಬ್ ಕೂಡಮ ಸರ್ವೆ ಕುರನಿ ಮಾಫವಾಕಮ ಫಿಶರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಡೆ ಖಬರ್ Ultra fast unlimited broadband series का mbps हमें इंटरनेट स्पीड हो दवा रईस जमहूरिया अब्दुल्ला यामिन श्रीलंका या वडागत मुगे दावत कौम के रईस मैत्रीपाला सिरिसेना दे वैफकमा रईस ऑफ हुम्बडफी रईस ऑफ हुम्बनी दावत रईस यामिन देवी अला इंतखाब रईस मैत्रीपाला सिरिसेना या मरहबा दे नमा रईस यामिन मियद फोन गुळवमुकमा रईस ऑफ हुम्बनी फोन गुळवा इद बेफुन देkke विवाहक फुगा मिसरहदगे कौम तका खास गुणुन तके बाबमानकमा सिरिसेना विदाली कमशा रईस यामिन एम्मे फसेह फुल एम्मे आवस फुरसतेगा ए कौम वडागतमा सिरिसेना दावत अरुबा फवाकमा सिरिसेना की कुरिन लंका के हेल्थ मिनिस्टर कंकुरवाफ वा बेफला कबमुंग ए दायरा ना एहनी दायरा तक वेस दे कौम के गुणुंता बदहे को राज्य के ही तेरे का दीवान का सिरिसेना विदाली का वेस्ट राइस ऑफ हुम्बने लंका के आ सरकार के वेरिना बदल कुरेमा रईस यामिन के फरात वडागे ने खारिजी वजीर दुनिया ममुना रईस ऑफ के मिनिस्टर मोहम्मद शरीफ अनी कौम या सरकार के बुड वजीरा बदल कुरेवाफा श्रीलंका के रईस मैत्रीपाला सिरिसेना बोर्ड वजीर रनिल विक्रम सिन्हा राज्य के खारजी वजीर दुनिया मामून बदल कुरबाफी मी बदल कुरवंगति दुनिया मामून श्रीलंका मिहान कुरवंगेंदवा दतुरफुगा श्रीलंका गा राज्य के खारजी बुनी वाकी दे बदल कुरवंगा खारजी वजीर देके विवाहक फुगा श्रीलंका के निमित रियासी इंतखाबों कौम के डेमोक्रेटिक उसूल तो के बार गदमी वर दक्या दीफ कमशा श्रीलंका के रईतुं डेमोक्रेसी कुरमदा हिवर फेनिके हिंगज कम विदारी कम अदि इंतखाब फ श्रीलंका के वेरिकम के बार त बदलवम के खंकं हिंगादी वरंग उमान को खंग खारजी वजीर दुनिया मौमुन फा कुरवाफ श्रीलंका के रईतुं नमा तौरीफ कुरवाफ वाकम वस खारजी बुने मी गेतुरुम वस श्रीलंका लिबमदा कुरियरुन तकामिद राज्य अबदस फखुर वेरिवाक मुशायक वमया सरकार रईस अब्दुल्ला यामिना दिव सरकार रईतुंगे नमगा एकमना तहनिया विदार कम वस खारजी बुने मियद बेवी मी बदल कुरमगा रईस ऑफ के मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन शरीफ मुंदवा श्रीलंका का बनबा दिव राज्य के हाई कमिश्नर जाहिया जरीरस बैरवडागनवी श्रीलंका के कुरी सरकार के इस पर बेफुल राज्य वडागिंग उड़वा कमबुने दक्कम दावाहकता राज्य के फॉरेन मिनिस्ट्री इंदोगो कोफी फॉरेन मिनिस्ट्री में अदुनेरो न्यूज़ बयान के बुने फनी श्रीलंका के रियासी इंतखाब का एकम के कुरी के रईस महिंदा राजपक्सा बलियो वडागिंग नेमंग एरुगे सरकार के इस पर वेरिंग फिलागिंग राज्य गैस फवाकम बुने दक्कम दावाहकता की दोगु वाहकता के कमा अदि लंका के कुरी के सरकार के इस एवस ऑफिशियल को एकम के बेवी रियासी इंतखाब फाउम दिवे राज्य दातुर कुरवाफा नुआकं दिवे सरकार खाशवर को देखमा बेसे बयान गबनफे राज्य के फॉरेन मिनिस्ट्री मिफद बयान निर्वाफ वायर लंका के बय न्यूज़ तो गबनफनी राजपक्सा के सरकार के डिफेंस सेक्रेटरी कमस अदा कुरवी कोतबया कौम के एयर फोर्स मतिंदा बोटे ग फिल्लवागें इजे राज्य वडाग फवाकमा हुणमाले के बिंग हिकुम के देवना फियवही ग्यामली मसेके मादमा फशानकम हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचडीसी बड़फी एचडीसी बुनी हुणमाले के बिंग हिकुम के देवना फियवही के मसेके हवाल को फवा बेल्जियम के ट्रेजन कुमफोनिंग ए मसेके कुरमा गिनेस फवा बोट राज्यास ए बोट मिहारोती कस्टम्स क्लियरेंस का कमशा कस्टम्स क्लियरेंस निममुंग हुणमाले बिंग हिकुम ग्यामली मसेके मादमा के वक्ते के फशानकम सिंगापुर फुरागे मियद हेंदुन राज्यास फवा लियव एरिक्सन नमक किया
ड्रेजर की मी वक्त दुनिया गोइंग एम में बोड़ दे ड्रेजर के थेरेंग ड्रेजर खमंग HDC बने मी मशरूम के दशों फारुकोल फुटा दिमालुन दुइसता 40 हेक्टर के बिंग हिकुमन निम्बा फवायर एल्ला कमी होंगे आबादी कंगा मास्को के हिका सरहद कमा HDC बने हुड़माले के देवन फेफे के दशों बिंग हिकुम के अमली मसे के रस्मी को फिशमा पावा खास रस्मियात अनब्रास वे तो बेवु मवनी हमद साफा Rais Abdullah Yamin Geriasi Waduto Terega Himene Beas Nubeas Kima Maswering Faratu Libamanga Tarhib Kudavum Survey Kurani Mafwakama Fisheries Ministry Bonafi. A ministry Puni Misurvey Kurani Mi Bihar Scheme Gaikulefa Usulta Kabadal Kurmakamasha Mihar Terega Survey Kuram Fashan Kama. A ministry Puni Misurvega Masverina Libe Amtania Harad Maulamat Himene Kamsha Survey Kuria Dairo Miharo in Usulum Beas Nubeas Scheme was Kuria Gendan Kama. By Faratakung schema Dakkan Jehe Fasa, Ginavum Ekam Gishakwa Kuram Dakam Shah Hinkamung Misurvega Ekurave Maulumatu Maswering Scheme Gabaviruma Fast Jehe Sabab Balanikama Fisheries Ministry Bune Miss Kim Gamihatan Barfava Ulataka Defari Gemati Fasa Duke of Wakamasha Maswer Kam Libiam Dani Davijinama Fasa Dukurani Beas Nubeas Scheme Registry with Wadon Takang Ekanikama Fisheries Ministry Bune Miss Kim Gabar Ruveni Fisheries Ministry in Dukura Masverikam ge license Oveging Masverikakura Doni Takasha a ministry Vikamungana vessel located in device Harkofava Mastoni Taka Adi scheme Gabar Ruma Ministry Kandala Fa Suleg Dashung Edonyakum Ministry Fasa Dakanjehe MDP के majority और नमाले city council के council के whole बेलों को रमुंदानी रायतु न खिदमत कुर्मानों कमा house minister Dr. Muhammad Muiz विदार विजे Muiz में विदार फवनी एनामियद कुरबे ट्वीटेगा house minister के ट्वीट का विदार फवनी माले city whole बेलों को रमुंदानी माले रायतु न खिदमत दिन मखानों कम शाम मिहार वेतन बेलों को रमुंदानी इधर MDP के जगह है के गुत का कमा Minister Mihem Vidar Favar MDP के होरिहा बदल में हैं बाबा मंदानी माले city council के whole का कंफा को लेवे Adi Daulat ke budget no khara dukura Mali City Council ke hol ge terega tibe sarkar ade kura muzahara kurma badal munta beumad beum dinuma bawa dinma MDP ke intikhab da council be no kura manda kan bayakudani fa kurma gina bayakudani fa kurama kuriyan hori khabar to ge terega mad mariasi ahar ge kiyum fish मादमा दिरासिया हरग कियवं फशेर एक मटका राज्य के हुरी हा स्कूल तक वेस मिहार तैयार फवाकमशा राज्य के हुरी हा स्कूल के वेस मादमा किय वैदन फशान कम एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर आयशा शामिद आल खबर सरकार टीचर के मुसारा बोडकुरी एवस पार्टी के प्रेशर ओवेगे लूं कमशा आईसी दारा अब्दुल्ला यामिन आमिल फलन निम्मे में कमा पीपीएम बोने खबर Nabil, Benu laveng activate kollava magoja sava hatare sumaka SMS kurava. Minister of Defence and National Security Khan retired Muhammad Nazim Amila Daturflega Rajan Bergol Wumafaho Emburi Madangin Fit. Nazim Male Vadagin Likan Angawafmani social media gare ena kurabi tweet upon. Nazim Male Vadaga to Mafaho Rais Abdullah Yamin Haval Kuravafa Huriha Masuretaka Alung Haval Vadagan Vikama Enaga tweet Kavidal Fave. Minister Nazim Rajan Bera Vadagat Magurian Defence Ministry Vani Minister of Tourism Ahmad Adiba Vaguti Gotong Haval Kurabafa. Adi Nazim Hingavam Gendavi Minister of Health Vaguti Gotong Hingavam Minister of Islamic Affairs Dr. Muhammad Shahim Ali Saida Haval Kurabafa. Mimong Hatarwana do Nazim Rajim Bera Vadagati Aida ko Chutia Kamayana Kuravi tweet Kavidarfi. Dasha court took a hukum tang a court at Takung Tamfis Kurago Tang Hamadasa ikan Supreme Court on Am Coffee. Uttama Fandiyar Abdullah Saeed Soikurava Supreme Court on Nerun Circular Governor Fani Miharge February Moge Fanaramana Duhum Fashige Masal Tabala Nia Kandarum Gehatisas Dibigan Court Takunkura Madani Hukumta Tamfis Kurmataka if the Komme Court gave us Hukum Tamfis Kurum de Kanta Takuria Gendevin Kama
adi mi kankan kurumata ka dashu court ga khas division qan kuran jehene kama miso kiolaga monfe mi getun supreme court wadi jinai kota high court adibirajyege supreme court kura hukum tanwata hukum tawge terega himene madani bata tanfiz kurani civil court ga qam kurave hukum tanfiz kura division kun kama bas khandala fa adi mi kama ki qanuna sasige sarts devana madaya ekoi wagotge matin faseha kama ko evs tafat kurmen neti rayutuna insafa hamaya wasilwuma magutanawas ko dinmaki adu insaf qaim kurumke emme isfaratge haysiyatun supreme court ge masuliyata ka wati divrajyege court takun kura madani hukum tan hamajehwa usuta ka ekoi wagotge matin ituru dawain hostel makanula nimumuge fursatu Tanawas kodimge gotun nimafa nimume kama Supreme Court ke circular munafe mate tawlima kiyawan beenwa dariwaruna sarkarum dukuram da tertiary loan scheme ge dashu miwaguta duisatta fastolas dariwaruna loan dukuram nimafa wakama education ministry munafe education ministry buni mate tawlima kiyawan beenwa dariwaruna sarkarum dukuram da tertiary loan scheme ge dashu duisatta fastolas dariwarka loan dukuram nimafa wakama egotun rajye beruga kiyawumang addiha dariwarakan adi rajyege tibegen diploma ya bachelor's degree ya kiyawuma sateka addiha dariwaruna loan dukurma hamjefwakama ministry bune ministry bune tertiary loan scheme ge dashu mifaharu emme gina dariwaruna fursa denise hidayara mati tawdim hasil kurmakama tertiary loan kurimati leveni umurun ashara har furifawa adi kohuga full time ko kiyawa farataka kamsha rajye beruga kiyawuma loan angedi hushahadaru eko haki isa qawmiga kuriya genda ko haka vanje hene kama amnesty mune lona kurimat mataka furanje form mimoge fanarwana doge niyala do kurma hamaje fawaru mimoge asharen 22 wana do ha form balagatuma wani hamaje fa madama dirasi aharge kiyevum fesheru ekamataka rajyege huriha school take vismihal tayyar fawakmsha rajyege huriha school ege vis madama kiyewadin fashan kama education minister dr aishat sham vidarje miyada vedanaga kabevi nuseringe badalume gawahak frodakvam education minister dr aishat sham vidari dirasi ahar school ta feshma banji huriha tayyar take veni mifawakma egotun school ta benwa teacher vis hame fawakmsha rajyege huriha school ege vis madama kiyevum feshigen danikama minister vidari මාදන් හම කියවුම් ෆෙෂේනේ හම එකුදින්න ඒ කියවම් බේනුම්වා හුරිහා රිසෝසස් හුරිහා ටීචරුන්නා හම වෙගෙන් වෙස්තානේ දැන් හම රෙහෙන්ද ස්කූල් වෙස් වර සාෆ් කොන් හෙරි හම කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් මිහර් විදාලු ජදෙත්ත හවිර් නූහ දෙවි ඉන්ටර්වියු එක හම යති එතන නිමිෆේ යති එතන අල්ගොමෙන්නා හවාල් කුරයිෆේ එහෙම අල්ගොන්ඩ හීවනි හම ඒ අලුගොන් මෙන්ගේ තෙරේග වාහකත දෙකේ වේරු වර මුහිම් මුහෙන් හම ඒ කම්බඩුවා කහල වාහකයක බදල් ගහම තෆ්සීල් වාහකත දෙකවුන් ඒගේ තෙරේග හම මේ අලුගොන් මෙන්නම් හම රෙහින්දි ස්කූල් ගේ හම හුරිහායෙන් මෙන්න හුරිහා රිසෝසස් ලිබිගෙන් හම මාදන් ස්කූල් ෆෙට්ටෙන් පාදම ස්කූල් ත ෆෙෂිගෙන් දාරු අලං හුලවාර රෙහින්දි ස්කූලා අල ප්‍රයිමරි යකිය වාදිනුගේ උද්දදින් හමද් බින් ඛලීෆා අල් සානි ස්කූලා අල ග්‍රේඩ් අෂෙන් උෆෙද්දම හුද්ද දූකුරි ihaddu school gawas kiyawadin ma wanje huriha tayyariye beni bifawakma minister vidavi adiye ministry kankan kurani bayaku muzahara kurumun kamsha tawlimi dairain rayutuna beenuwa huriha kame furihama kuruma ambadu se ministry masake kurum danakama minister vidavi ministry of education evves dimalakun kamaka husha helima algume warak gaatun ekantake balamun adi balamun damu evves tanega muzahira kogene nu ekantata waniki en ege badalga alugon menna emihunna mashwara koggen rayitunna luyel liben goten otiya alugon menna etanukun deve khidmatege fembaru rangalwan otiya mi sarukarunna ministry of education na ekaman hama wara heo gotaka balafa ekan koddeven oin huriha kame alugon kotten sarkaran teacherunge musara bodukuri evs party ge pressure ovegen nun kamasha isida rais abdullah yamin amilla fulan nimme makama verikan kura ppm benefi ppm yofi hoga medu havir bevi nuseringe badalmuga wa frodakom e party ge nabres abdurrahim abdullah vidari teacherunge musara bodukur magudiyen by siyasi party tun dani ekam ge faada negma maseke kuram dakma ehnamas mikamaki wakibayaku sarkara pressure koggen kurevi kamen nun kamasha teacherunge musara mihatana bodu nukuravi wani budget ge datikama hedikaman abdurrahim vidari ena vidari sarkar rayutunge manfa kura mifada kankamge manfa neguma bay farataku masake kuram dati hitama kurabakama sha mifada kankan kurun huttal magwala kama
نفعل بريكم بداعة تيسور هم يكون تعديمي دائرة إنه صحي دائرة بيس دينون دائرة تكبيس ورا بدت هي بدلت عن بقينا مي فرصة تقول باي سياسي فراتهم مسك كرام بقينا مية تقول سرقارون كرامة كانت تهوج فهذا إبيفرون نعم هم دنبي مي مسار بدو كرامة غوليجن أول منا سياسي بارتي أكون جمهوري بارتي نيرون نوس بيانك إدارة فميونني إبيفرون إدوارا كسم ماتين رئيس يامين ميكان كودبيتي كودبي كمان ده هوا عباراتكم أنا دنوادم بينهم أي حقيقة خلاف وحقيقة رئيس يامين ميكام كودبوا خدمين أي كي واقعي بارتي أكون أديكن واقعي سياسي ليدر كإدوارا نواعن كرما كانت تكنون أي PPM رئيس يامين كمانيفستو أو مساركار كسياسة تنفيذ كرما تكا أمن كمان كرما مغندا مسكب School dariwarum dum fata mastuata kiti beenum kurum duru heli kuruma school takam maseke kuranjehe kama duniyage sihat jamia WHO munafi dariwarum sihat rakhaten kuruma school takam kuranjehe kankam faakko duniyage sihat jamia WHO ge fratung dekunu irmati asia sarhadda kandala fa hunnawa regional director Dr. Poonam Singh liwafa liumenga vidalu fani aduge duniyega school dariwarunaki ekudin dirule mujtamainna washagema mahalum fenna istihar thoge nufuz warab boda foraba ekama dumfada bangurala maswat kitinge wabaga sehmunda swanunna furawar umruge kudinge adadu ituruwa munda kamge heki ebahurikam fa kurabamun Dr. Poonam vidalwi dumfataki gangaya nara balta zehma medirwa emme bodu sababu kama dumfatuga hataru haha warigina kemikala tafat wihatan ekulawekam fa kurabamun Dr. Poonam Mani kudakudinna furawar umruge kudinna dumfatuge bawetta vikkum manakurman hiwardi bar eluma school tawge isverinasha belenverinna goala afa Dr. Poonam vidalwi dumfatuge istimal kurmun gendon libeni hamekani ege beenu kura mihun nunkamasha dumfata evs gulmenne mihun naves ege nedeve asar foraka dariwarunna visna dirma teacherum maseke kurenje kama mige turun bangurel kiwes war fasehan ya devifa etikam fa kurumun Dr. Poonam vidalwi Laumurga banguraluge beenu kuram fashafnama fahun eada wiiluma datiwa kama dirasata kun dakka kama ekamana vidalwi mudarisuna belaniverin gudigen maseke kuramwi Laumurga maswata ketcha bangura beenu kurumun sikudige hedibodoma huresseli amilla nafsuge control gelli furane nurakka afada amaltaka aadatakan aragatuma makfai wakan dariwaruna visnadin kama adi maswata kiti beenu kurumun mara maria accident afada hadsataka kurumatlanzahi amilla hashkana tafat geluntaka zakham talibi diriyulman ege nedebe asar foranikan handa kodinuma kamaves Poonam vidalwi miliyumga Poonam vidalwi mifada masaltan hallu kurman oy magaki egama dekolan alanche fiyawaltan eluma ifada adataki lafatuga ashiganna adata kamavumun kudairu e adata nattala maseke kuranche kama adi bodeti mihunga kiban fenna digumuttata demigenda ganga nara baltaiki lafatuga gengule adataki sabun jehe baltake kam fa kurabamu Dr. Poonam Mani miadata nattala badale genawumga school takun muhimu dawren ada kure vidanakama vidafa Blues for Youth for the Furawarge kudin naga maskugen fulun hinga kemtabge maqsadaki Furawarge kudin kushuge vetta durkurunkama Commissioner of Police Hussein Wahid vidalweje Fulhong is nagage hinge Blues for Youth camp ge dihamana buruge nimmum fahaga kurma kafu kashi duga be rasmiyat gawahaka fuludakam Commissioner of Police Hussein Wahid vidalwi efada camp tang hingumuge maqsadaki zuwanun kushuge veshin duruko beenun teri bekan hedunkama adi islam deenuge matiga hore rajyan hidume koddena bekan hedunkama CP vidalwi Furawar kudinna ngamaz kokke adi bedeniverinna mudarrisum wes baveri kokke bifada eki harakattaka program ta Moldis Police Service hinga maganu maqsadaki kum maduko mujtamauga aman vette gaim kurum ekenya vesnu ekan kamuge iturum Furawar kudinna zuwanun naki midive gawman ikhlas teri masakettaki koddevene baykan kashawaruko dinumuge iturum tiyakudinge ailain tikudinna metu dekemunda huwafenta hagigatakan hada dinumuves hada dinuma ehitirikam for kodinuma kies alume mifada program taka camp tan hingumuge maqsad Furawaruge kudin tafat eki kuttakan araganna kam fahaga kurwa CP wani qanunataku manakofawa kankama mujtamauga huri hardana usul takan araganna bayaka noma aduge Furawaruge kudinna gowala bafa hame hemme magumatige salamata rakkaterikamattaka rayitunna rakkaterikama yaginkan libide gota hedifawa gawattaka ihutram nuko hituhuri gotaka ule kudinna zuwanum wes alminge terega ebetibi license neti sakal duwa magumati tibe mihunna foshi
ದಿಮಾಕೊಂ ಹದಾ ಕುದಿನ್ನ ಜುವಾಣು ಎಬತಿವಿ ಲವಮುರುಗ ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ಕೊ ಮಸ್ತುವಾ ತಕೆತೀಗೆ ನುರಕ್ಕದುಗೆ ತೆರೆಯ ವಣ್ಣ ಕುದಿನ್ನ ಜುವಾಣು ವೆಸ್ ಎಬತಿವಿ ಮಿಫದ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಮಲಕಿ ಮುಜ್ತಮ ಬಲಯಗನ್ನಾನೆ ಅಮಲ್ತಕೆನ್ನು ಬೈಫಾರು ತಿಯದರಿವರುಂಗೆ ರಹಮತ್ತೆರಿಂಗ್ ನೂನಿಯ ನುದನ್ನ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಫುಶುಂ ವೆಸ್ ಮಿಫದ ಕಂಕಂ ಕುರಿಮತಿ ವೆದಾನ್ ಎಹಿಂಕಮುಂ ಮಿಫದ ಕುತ್ತಕಂ ಅರಾಗತುಮುಂ ದುರುವೆಫಾವ ಬಯಕ ತಿಯದರಿವರುಂ ವುಮ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕುರಂ ಅದಿ ಕುಶುಗೆ ಬಿರುವೆರಿಕಮ ಕುರಿಮತಿಲ ದಿರಿಯೋಳುಮುಗ ಮಾಯುಸ್ಸೆಫಾವ ಬಯಕ ನೋಮವೆ ಸಿಪಿವಣಿ ಅದುಗೆ ಜುವಾನುನ ಗೋವಾಲಬ್ಬಾಫ ಕಾಫ್ ಕಾಶಿದುಗ ಕುರಿಯಗೆಂದೆ ಬ್ಲೂಸ್ ಫಾರ್ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ದಿಹವಣಬುರು ಇಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಾಲಾಫವಾರು ಎ ಕ್ಯಾಂಪುಗ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಂ ಇತಿಬಾರ್ ಕುರ್ಮಾ ಕುದಿಂಗೆ ಕಿಬಾಗ ಫರೋಯಿಫಾ ಹುನ್ನ ಹುನರ್ತಕೆ ವಾಗಂ ಗಬೂಲು ಕೊದ್ದಿನಮುಗೆ ಇತರುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕಿವಸ್ ಗೌಮ ಮುಹಿಮ್ಮ ಕುಜ್ಜಕ್ಕಂ ಎಕುದಿನ ಗಬೂಲು ಕೊದ್ದಿನುಂ ಫದ ಮುಜುತಮೆಗ್ಗ ಬೇನುಂತರೆ ಮೀಹಕ ವುಮ ಬೇನುವಾಣೆ ಎತ ಕಮೆಂ ಉಂಗಣ್ಣಾದಿಫವೆ ಬ್ಲೂಸ್ ಫಾರ್ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ದಿಹವಣಬುರು ನಿಮ್ಮಾಲಾಫವಾರು ನಿಮಿಗೆಂದಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದುತೆರೆಗ ಫುಲುಹುಮಣಿ ರಡ್ರಶುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮದ್ರಸಾ ತಕ ಬೆಲೆನಿವೆರಿನ ಗುಳಿಗೆ ಬ್ಲೂಸ್ ಫಾರ್ ಯೂತ್ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ಎಫದ ಎತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಕೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಿರಡ್ರಶುಗ ವಾರ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮ್ಯಾಕ ಕೊರಿಯಗೆಂ ಗೊಸ್ ನಿಮ್ಮಾಲಾಹ ಕಾಫತರು ಕಾಶಿದುಗ ಇಯ್ಯ ನಿಮಿಗೆಂದಿಯ ಬ್ಲೂಸ್ ಫಾರ್ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ದಿಹವಣಬುರುಗ ಸಾದ ಅಂಹೆಂದರಿವರಕ ಎಕಾವಿಸ್ ಫಿರಿಹೆಂದರಿವರಕು ಬ್ಯಾರುವೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾವಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ದಿವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಲ್ತಂಗ್ ಹಿಂಗುಮಿಗೆ ಇದಾರಿಯ ಕವಾಯ್ದಾ ಗೈದೀನಾ ಕುಶುಗೆ ತುಹಮತ್ಗ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರವೆ ಮೀಹುಂಡಾಮೆದು ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಬೆಹೆ ಹತರು ಕವಾಯ್ದೆ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ಕ ಶಾರ್ ಕೊಫಿ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ಕ ಶಾರ್ ಕೊಫವಾ ಹತರು ಕವಾಯ್ದಕಿ ಜಲ್ಗೆ ಇದಾರಿ ಹಿಂಗುಮಾ ಬೆಹೆ ಕವಾಯ್ದಾ ಗೈದೀನಾ ಕುಶುಗೆ ತುಹಮತ್ಗ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರವೆ ಹಯ್ಯರ್ ಗತಿಬೆ ಮೀಹುನಾ ಕೋಟಮ್ಗೆ ದಶುಂ ಬಂದುಗ ತಿಬೆಂಜೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಶಿಂಗಡುನ್ ಸಾಂಪಲ್ ನಿಗುಮಾ ಗೈದೀನ್ಗೆ ಫೋಟೋವಾ ಇಂಗಿಲಿಗೆ ನಿಶಾನ ಲೇಗೆ ಗ್ರೂಪಾ ದತ್ತುಗೆ ನಿಶಾನ ಹಾಶಿಗಣುಗೆ ಮಿನ್ನೆಗುಂ ಫದ ಕಾಕುಕಂ ಅಂಗ್ಯಾದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಹೋದಂಜೆ ತಫಾತ್ ಮೌಲುಮಾತಂ ಹೋದುಮ್ಗ ತಬಾವಾಂಜೆ ಮಿಂಗಡುತ ಬಯಾಂಕುರಾ ಕವಾಯ್ದಾ ಗೈದೀನಾ ಕುಶುಗೆ ತುಹಮತ್ಗ ಹಯ್ಯರ್ ಕೊಫತಿಬೆ ಮೀಹುನಾ ಕೋಟಮ್ರಿಗೆ ದಶುಂ ಬಂದುಗ ಬ್ಯಾತಿಬ್ಬಂಜೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಶಿಗಣ ಎಮಿಹುಂಗೆ ತಕತಿ ಬಲಾ ಫಾಸ್ ಕುರ್ಮಾ ಬೆಹೆ ಕವಾಯ್ದಗೆ ತುರುಂ ವಗುತಿ ಗತುಂ ಗೈದೀನ್ ದೂಕುರ್ ಮಾ ಬೆಹೆ ಕವಾಯ್ದು ಮಿ ಹತರ ಕವಾಯ್ದ ಮಿಮಹುಗೆ ಅವ್ವಣ ದೂಹಂ ಫಶಿಗೆ ಮಿಹಾರ್ವನಿ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಫಶಾಫಾ ಮಿ ಕವಾಯ್ದಗ ಮಿಹಂ ಬಯಾನ್ ಕುಫ ವೀನಮಸ್ ಕಸ್ಟೋರಿಯ ಜಲ್ತಕ ಬಂದು ಕುರ್ಮಾ ವೆದ್ದೆ ಮಿಹುನಾ ಜಲ್ತಕ ಬಂದು ಕುಫ ತಿಬೆ ಮಿಹುಂಗೆ ಹಶಿಂಗಡ ಎಮಿಹುಂಗೆ ತಕತಿ ಬಲಾ ಫಾಸ್ ಕುರ್ಮ್ಗ ಅಮಲ್ ಕುರಾನಿ ಫುಲ್ಹುನ ಲಿಬಿದೀಫವಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಕಾನೂನಿ ಭಾರತಕ ಇಖ್ತಿಯಾರುಗೆ ಬೇನುಂ ಹಿಫುಮಾ ಬೆಹೆ ಕವಾಯ್ದಗ ಕಂಡಾಳಫಾ ಇಜ್ರಾಯತಕ ಎಗ್ವೆ ವಾಗುತ್ಗೆ ಮತಿಂ ಮೋದಿಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕಮ ಗೆಜೆಟ್ ಕ ಪುನೆಫ್ವೆ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗುತೋಗ ಕವಾಯ್ದ ಖಿಲಾಫ ಪಾಕಫವಾ ಉಣದುತಕ ಗಿನ ದುವಸ್ವಂದೆ ಮಗುಮತಿಗ ಬಹಟಾಫವಾ ಉಣದುತ ಮಿಯದುನಾ ಗಂ ಫಶಾಫಿ ಫುಲ್ಹುಂಬುನಿ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗುತೋಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಕಶವರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಕುರಮಗಿಂದ ಮಸಕೆತ್ತುಗೆ ತೆರೆಂ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗುತ ತರ್ತೀಬ್ ಕೊ ಮಗುತೋಗ ಕವಾಯ್ದ ಖಿಲಾಫ ಪಾಕಫವಾ ಉಣದುತಕ ಗಿನ ದುವಸ್ವಂದೆ ಬಹಟಾಫವಾ ಉಣದುತ ನಗಮಂದಾರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನುಜಾಹುನ ವೆಹಿಕಲ್ ತವೆಸ್ ನಗಮಂದಾಣಕಮ ಅದಿ ಮಿ ತಕತಿ ಬೆಲಿಗೆ ದಾನಿ ಬಾ ದಗಂಡುಗೆ ಗೊತ್ತಕ ಕಮವೆಸ್ ಫುಲ್ಹುಂಬುನೆ ಮಿಗೊತನ್ನಗ ವೆಹಿಕಲ್ ತ ಕವಾಯ್ದ ಫೆತ್ತುಮ ದೇ ಮುದ್ದತ್ಕ ಎಕ ನೊಕೊಫಿನಮ ಎಫದ ವೆಹಿಕಲ್ ತ ಫುಲುಹು ನತ್ತಾಲಾನಕಮ ವೆಸ್ ಇದಾರಾಂಬುನೆ ಫುಲುಹು ನಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗುಳಿಗೆ ಕೊರೆಗೆಂದಾಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಎಗ್ಗಂ ದತುರು ಫತ್ರುಗೆ ಕಾನೂನಾ ಎ ಕಾನೂನು ಬಾರು ಲಿಬಿಗೆಂ ಹೆದಿಫವಾ ಎಗ್ಗಂ ಉಳದು ಪಾಕುನ್ಗೆ ಕವಾಯ್ದ ಖಿಲಾಫ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ನುಕುರಾ ಉಳದು ಫಹಾರಾ ಬಾವೆ ಹಲಾಕ್ಫವಾ ಉಳತ ಮಗುತಕ ಪಾಕಿನ್ ಝೋಂತವ್ಗ ಹುರುಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಮಗು ಬೇನು ಕುರಾ ಫರಾತಕ ದತಿವೆ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫ ಪಾಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಲ ಇಂತಿಹಾ ಬುಡ್ಫವಾತಿ ಗವಾದ ಎಗ್ಗುತ ಪಾಕುರಂ ಬೇನು ವಾಫರಾತಕ ಪಾಕುರಾಣಿ ತುರು ಜಾಗ ಹೋದಾದಿನ್ಮ ಮಾಲಿಗೆ ಮಗುತ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಕ ಮಫೂದಹುಂ ಮುಣೆ ಎಗೊತ್ತು ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಕವಾಯ್ದ ಖಿಲಾಫ ಪಾಕಫವಾ ಉಳತಕ ಕವಾಯ್ದ ಖಿಲಾಫ ಮಗುಮತಿಗ ಬಹಟ್ಟಾಫವಾ ಉಳತಕ ಬಾವೆ ಹಲಾಕ್ವಗಿಂ ಮಗುತವ್ಗ ಬಹಟ್ಟಾಫವಾ ಉಳತ ನಗಮದಾರು ಲಿಬೆ ವಿಸ್ಕೆಲ್ಮಕ ಜಿಮ್ಮಾನುವಾನಕ ಮಬುಣಫೆ ಮಹಾಲ್ದೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗುಡಿಗೆಂ ಹಿಲೆ ಲೋರುಗೆ ಫರ್ವಾದಿನ ಕುರಿಯಗೆಂದಿಯ ಐಕೆಂ ನಿಮ್ಮಾಲಿರು ಅಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮಿ ಹುನ್ನ ಫರ್ವಾದಿ ಫವಾಕಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮನಫಿ ಮಹಾಲ್ದೀಪ್ ಫೀಮಾ ಸೇವ್ ವಿಷನ್ ಗೆ ನಮ್ಗ ಮಹಾಲ್ದೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ನಗಾಗೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗೆ ಫೀಮಾ ಸೇವ್ ವಿಷನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗುಡಿಗೆಂ ನಿಮಹುಗೆ ಹತ್ತರವಣ ದೂಹಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಕುರಿಯಗೆಂದಿಯ ಮಿ ಕೇಂಪುಗ ಕುರಿಯಗೆಂ ಸವನಿ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಮ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐಜಿಎಂಎಚ್ ಗಯ ಹುಳುಮಾಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗ ಮಿ ಕೇಂಪಾ ಗುಳೆಗತುಂ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪುನಿ ಕೇಂಪ್ ನಿಮಿಗೆಂ ತಿಯರು ಅಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಅಮ್ಮಿ ಹುನ್ನ ಫರ್ವಾದಿ ಫವಾರು ಎಗೆ ತೆರೆಂ ತಿರೀಸ್ ಹಮಿಹೆ ಗೆಲ್ಲುಗೆ ಏಕೇಕ ಹಲ ಆಪರೇಷನ್ ತಕ್ಕು ಫವಾಕಮ ಅದಿ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ 16 ಮಿಹಕಂ ಯಾರು ನಂಬರು ನಗಾದಿ ಫವಾಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪುನೆ
ए कैंप का फरवादिन में सऊदी अरबिया या पाकिस्तान गिलुगे बलतका गुले तजुर्बाकार स्पेशलिस्ट वनी हरकत द्रेफा मिमो के अव्वन दुहा हमें कुरियगन दे मी कैंप के फरातन डॉक्टर देखम के इतरो बेस दु कफवनी वस मुलिंग हिले